Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Magandang gabi sa inyong lahat. Kailangan kong bumili ng stand. Nangangawit na yung aking kamay humawak ng cellphone. Bonsoir, Jeanette Banagan. Hello! Hi! Hello po, Madam Malu. Saan po pwede ipasa yung requirements para sa French class sa September 12? Oh lala, ipasa mo na yan ngayon dito sa 11 Road de Moscow. Dahil punong-puno na. Hello, Helen Infantado. Bonsoir. Bonsoir, Mabel Santiago. Bonsoir, moi. Bonsoir. Hello. Magandang gabi. Magandang gabi. Bonsoir, Leila May Sarita. Myrin Hison, bonsoir. Bukas, sige, bukas ipasa mo. Pero hindi pa ako sure ha. Kasi punong-puno talaga. Hindi ko naman alam kung ilan ng ano. Normally 14 group pero nasa 300 na kaya hindi ko alam kung paano ko bibigyan ng pwesto lahat. Keep shine, Garasa Santiago, magandang gabi. Bonsoir Lorly. Bonsoir SP Rose, good evening. Kapayapaan sa inyong lahat. Anong ating itatopic for today? Anong lesson Anong natin? topic natin today? Our lesson for Our today. lesson today. Anong lesson natin? The orchestration? No, si Mew, magandang gabi, Magandang Bob gabi sa Arlen. No, si Mew va parler dans la rue. Ouais. Exam marché. Marché? Oui. Marché. 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 On met le verbe? Oui, marché. Marché. Ok. Bonsoir, Melanie Matira. Topic. Pa-shout out daw, Comment? Alexis. O, i-shout out mo daw si Alexis. 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 Kanina madami kaibigan mo darating dito. Madaming kaibigan mo dumating dito. Kanina. Alexis. May nagre-reklamo sa'yo. Maingay ka Alexis, daw. Maingay ka daw. Sabi nila. Maingay ka daw sa klase. Sa teacher, sa formatrice mo. Sabi niya, bakit na inay ni Alexis? Sabi ko, ewan ko. Paano ko malaman? Pagka sobrang enjoy siya. Ayaw, gusto niya. Wala. Kaya, c'est pas grave. Next time na lang. Masaya siya. Masaya siya. Sobrang masaya ka daw. Mainay. Oui, Melanie, Kirsten, Lonely. Bukas Marley. Ito, Okay. ang bilis niya naman. Daisy, Pablo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oui, Smile, Alexis. hein? Aujourd'hui, toujours le smile, hein? Sinong sponsor ng t-shirt mo? Ah, mon t-shirt. Ito, ibigay si... Nandito siya? Binigay ni... Ibigay na... Nandito siya? Ano? Wala pa siya. Wala pa siya. Si Liza Ami, ibigay sa aking buhay. The t-shirt. Wala. Kado. GIF. Sa para sa birthday ko 7 last week. Sabado. Merci beaucoup. Salamat sa iyo. Kahit wala ka. Lunch ka sa amin bukas, madam. Uy, dernier jour nyo, pero bawal kumain doon. Mga pasaway kayo.
Ok, marché. Ok, allez, marcher. Marcher. Le Sa verbe kalsada tayo, sa kalsada. sa calçada. Ok. Tapit natin sa calçada. Kalsada, Ça dans veut la dire rue. Madame Marilou. Marcher. Le verbe marcher. Alors, avec bien verbe marcher. Marcher. Oh, ano raw ibig sabihin ng Sino marché? alam? Dahan-dahan tayo para mas level up mamaya. Ano ibig sabihin? Marcher. C'est verbe. Ilagay natin sa isang salita. Sa isang sulat mo. Nasa present pa tayo. Ha? Mayrin Hison, bawal English, Tagalog lang. Je marche. Net bet Marie. Je marche Je marche dans la rue. dans la rue. Je marche dans la rue. Dans la rue. Voilà. Je marche dans la rue. Ah non, Ma ibig sabihin, je marche dans la rue. Sino magaling dito? Sagot nyo. Question. Sagot nyo. Sumagot Je- na. Marche dans la rue. En Tagalog. Ok? Je marche dans la rue. Tagalog Mabel. nyo. Para explain natin, para detalyan natin, para malaman natin lahat. Je Est-ce que marche dans la rue. Tu Ça peux- présent. tu peux mettre dans le chargeur, s'il te plaît? Parce que j'ai plus de chargeur. Sagutin nyo na muna yan. Je marche dans la rue. Naglalakad all as daan. Ano naglalakad all as daan? Shimei, Mabel, Santiago, Mayrin. Si, tu enlèves le plastique. Il y a le... J'ai pas que ça à faire. Ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas. Non. Jeff Darang. Bon, je vais faire. Attends. C'est pas possible. Tiens. Parce que après, j'ai plus de batterie. Attends. Sagutin muna nila, sabihin mo. Allez, sagutin nyo. Je marche dans la rue. Ok. Sumagot na Allez, sila. je marche dans la rue. Je ferme la porte. Para hindi maingay. Je, m'a dit ako. Ako. Marche. Marche, c'est lalakad. Lalakad. Lalakad talaga. Lakad ou lalakad. Ok? Lakad. Dapat. Lakad. Ako'y lakad. Marche. Je marche. Uy. Lakad. Oui. Lakad. Dans la rue. Dans la rue, ça calçada. C'est ça? Calçada? Uy. Calçada. Calçada. Oo. Ano yung row? Iba yung row nyo sa row niya. La rue. La rue, c'est. Voilà, ils sont English, street. Street. Voilà. La rue. Rue de Moscou. Voilà, rue de Moscou, c'est Calçada. Rue 11 rue Moscou. Calçada 11 Moscou. Patay kayo dyan. Voilà. Ako, lacade, marcher, je marche. Ako, lacade, sa calçada. Voilà. Sa calçada. Dans sa calçada. Dans, Sa kalsada. voilà, sa calçada. Oh, patay kayo. Lacade ako sa calçada. Sa kanila daan eh. Daan. Daan. Ano? Daan. Way. Normally way. Daan. Non. No? Ça, c'est la rue. Calçada. Ok?
calçada. Patay kayo sa Tagalog nito. Kalsada siya, kayo daan. Ça présente. Ok? Là, il a gagné un team. Voilà. Batman. Ok? Batman. Uy. Voilà. Maintenant, en français, ça français. Et les gars, il a caillou, pas non, ça futur. Ok, Mamaya. Allez, écrivez en français. Français. Ok? No, écris en Tagalog. Ils vont écrire en Tagalog. Pourquoi? L'important, c'est d'écrire en français. Oh, siguro, Allez, en français, je. Bon, so Voilà. Merlina, late ka na. Sinon, ta main, ça goûte. Pour le futur, je marche dans la rue. En français. Ok? Bon, so Allez, Toma. ça goûte mieux. O, sagutin nyo daw ang Francais. Ça futur. Pag Mamaya. nilagyan na yung V. Mamaya. Tinagalog nila ni Daisy Pablo Marti. En français. Bosa En Imelda. français. Tapos, l'italien natin, c'est tagalog. Ok? En français. Nakita natin kahapon pa. Comment dire avant-hier? Kumalawa, je sais Voilà, pas. kumalawa, Kamalaw, je Voilà, sais pas. nakita natin. Je vais, ça futur, ok? Voilà. Ano tama? Sulat. Ano 1 tama? point daw sa'yo. Oo nga, Sulat mas mo. marunong pa nga siya mag-Tagalog eh. Voilà. Ano isang? Sulat mo. Je vais marche. No, kulang Jeff. Je vais marche. No, kulang Jeff. Madali, sagutin niyo daw sa Francais. Allez, au futur, français. Ça français. Sa Francais. Je, ok. Mais ta main, ça goûte, Marilou? Mirin Hisson, je vais marcher dans la rue. Voilà, bravo, exactement. Regarde les fautes d'orthographe, est-ce que c'est bon les orthographes, Marilou? Oui, elle a Ça va? dit je Voilà, bravo. vais marcher dans la rue. Exactement. Bravo, Mirin Hisson. Voilà, bravo, Méline Hizon. Le tama, Len, ça goûte. non, Len Pasamba, elle a dit je vais marcher. Ah non, ça c'est autre chose. Hein. C'est- Je vais oh, marcher, iba yan eh. Non, c'est je vais marcher. Oui. Ok? Elmira, je vais marcher. Je vais marcher. Je vais marcher. Dans la rue. No, keep shine, me are. Je vais marcher. Ouais, marcher. Je vais marcher. Je vais Marcher prendre. dans la rue. Et le mot est ER. Ok? ER. Wala siya i. Infinitif. Tout le monde, elle a mis marcher. Marcher. Avec, R. avec un E, un. Apostrophe? Non. Je vais marcher. Je vais prendre. Je vais, voilà. Quand tu peux dire prendre, voilà, c'est comme ça. Ok? Je vais marcher dans la rue. Infinitif. Voilà. J'ai plus batterie. Ok? Voilà. Ok, je vais marcher, je vais. Je vais marcher Je dans vais. la rue. Je vais. Voilà. Alors, Big Sabine, je vais marcher dans la rue. Oui. Big Sabine, la carte Muna Ako, Mamaya. Lakad calçada. ka muna mamaya. Voilà. Sa calçada, Mamaya Ako, la carte. Ok? Mamaya ako lakad. D'accord? Voilà. C'est bon, c'est Cheche, le futur. good evening. Après, Sabinella, ah non, Sabinella, marcherai. Marcherai. Elle a dit Je c'est. marcherai. Je sais pas, elle a dit future frosh. Je sais pas qui. alors, ça c'est d'autres. Okay, wag na natin pag-aaralan yun. On est des. Yung araw-araw lang na ginagamit Futur, natin. gamit natin. Araw-araw. Alors. Pour aider natin, sa future, je marcherai Ouais. dans la rue. Voilà, sa future. Mais là, on va faire le simple. Ça, je vais marcher Dans la dans la rue. Ou Sabinia, sinon Sabinia, je marcherai. sino sumagot nun? Si Len. Voilà, laine, bravo. Je marcherai dans la rue aussi. Voilà, ça c'est le futur. Ok? Mais là, on va voir pour le futur, pour que ça soit simple pour l'arabe. Je vais marcher. Ok? Pas je vais. Bonsoir, corazon. Ok? Voilà. Merci so. C'est Okay. bon, Marilou? C'est Voilà. bon. Je marche dans la rue. Naiintindihan na nila yan. Lakad natin sa kalsada. Naglalakad ako sa kalsada. Kasi wala tayong ginagawa. Kaya boring tayo sa bahay. Lumabas tayo. Lakad tayo sa kalsada.
Calçada. Voilà. Ok. O pag boring daw kayo, maglakad kayo sa kalsada. Lakad tayo sa calçada. Je marche dans la rue. Lakad ako sa Tawa calçada. sa'yo si Elmira at Karina eh. Je vais marcher dans la rue. Lakad. Mainit daw si Shu. Mainit. Mainit daw kaya ayaw nila maglakad. Ah, mainit. Ouais. Dapat ilagay mo sombrero para hindi ka itim. Tapos, bili mo minifan. Ang electric, tu vois. Bili ka Nasa- minipan. Ou, ilagay mo sa, comment on appelle, parasol là. Le parapluie. Payong. Umbrella, payong. Payong. Comme les Japonais, tu vois. Tu vois, ils arrivent en France, il fait chaud et tout, ils sont là avec le paillon et tout. Ano ginagawa nila eh? Araw, walang ulam? Bakit sila ganyan? Ayaw ito, iba siya sa ito. Ayaw nila umiti. Ayaw nila umitim ha, Japonais ha. Gusto nila maputi. Maputi na lang. Dapat maputi tayo. Ok, 2. Ano daw? Traverse. Traverser. Uy, Verbe traverser. traverse. Verbe traverser. Pagkatapos natin maglakad, traverse tayo. Ano yung traverse? Traverser. O, sagutin nyo. Sino sabi ni Madame Marilou. Marilou. Sabi, traverser. Oh, Verbe sumagot si Elmira. De la Roda. Traverser. Ano ibig sabihin? Aida Tapat. Traverser. Uy, bakit iba yung sagot mo, Daisy? Ilagay natin Netbet. isang sulat mo, isang salita mo. Mamerlina. Je Uy. traverse Uy. la rue. La rue. Je traverse la rue. Comme ça? Voilà. Je traverse la rue. Ok? Je traverse. Ok? Question. Cheche, bawal English. Ano ibig sabihin? Je traverse dans la rue. Daisy Pablo Je traverse la Marin. rue. S'il vous plaît là. Je traverse Bakit la rue. naisip mo traverse? Question. Yan. Allez, sagutin nyo. Je traverse la rue. Sumagot si De La Roda, Elmira, Canino, Tarinay, Kipchay, Je traverse la rue. Daisy, Aida, Netbet. Traverser. Le verbe traverser. Traverse. Verbe. Wow. Hindi nyo siguro na ano yan, no? Traverse, Je no? traverse. Je Oui. traverse. Ok? Gab, Arlen, Paduyo, Cheche, Traverse. Lorly, Johnny Tuma, Jeanette. Ano yan, Jeanette Banagan? Je traverse. Ano yung sagot mo, Jeanette La Banagan? Silvania, Tabayan, Noemi. Je traverse. Jeff Darang. Ali, sumagot na sila. Ok, sumagot sila lahat. Sumagot Ok, may na. tama sagot. Tama lahat sagot nila. Tama sa lahat. Ok. Ikaw, tama yung sagot mo. Tama na, Mario. Dahan-dahan. Wait mo, hindi ko alam. Nasa Dieu ako. Hindi pa tapos? Hindi pa sa dulo? Wait mo lang. Je. Je, ano ibig sabihin? Je, Marilo? Ano? At Marilo? Ako! Ako. Ako ang buhay. Ako. Hindi ako. Hindi sila ba? Hindi ako. Na. C'était quoi, j'ai oublié. Je sais pas. Hindi ako. Voilà. Ako. Okay lang, Jeanette. Traverser. Ano ibig sabihin? Grace, Traverser. Oh, ano ibig sabihin yan? Ano Traverse. ibig sabihin? Traverser. Je traverse. Ano ibig sabihin? Oh, ano ibig sabihin? Ako hindi ko alam. Kasi alam mo yan. Hindi ko alam. Ito. Wait mo. Dahan. Doon mo na siya sa dulo. Labos, kanina sabi natin kalsada. Di ba? Di ba, Marilo? Uy. Sigurado? Uy, kalsada. Ok. Alors, ano ibig sabihin na yun? Je traverse la rue. Je traverse. Attention,
Pag na... Attention, pag na traverse. Hindi ko alam eh. Je traverse. Anak, wait mo. Attention. Wag mo. Dahan. May kotse. May tricycle. May jeep. Ewan ko, Mario. Sa kumon sa te. One question. Sulat. Ano? P. Te. T. 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 Tu. T. Na-explain naman niya eh, di ba? Tulad. Tu. Til. Tilat. Tu. Tika. Tilap. Second mot. Second letter. Ah. Ah. Tamad. Tara na. Takara. Tarapa. Tapara. Tata. Sige, kaya mo daw yan. Ya. Oh, Ali, troisième te. T. Oui. Tatou. Attends. Je traverse la rue. Ako, calçada. Tatum. Anong... Tatum. Tatak. Non, il n'y a pas de tatak. Ali, ah. Hein? Ah. Wait. Tatami. Judo. Malapit na dali tatami. Baliktarin mo yung mi. Tatami. Tataim. Tataim. Baka masabi mo patatim. Tatapi. Tataip. Baliktaran mo ip. Baliktarin mo yung M. Baliktaran ko M. Baliktaran ko tataw. Baliktaran mo M. Tatawa. Baliktaran mo M. Tataw. Natatawa na sila sa'yo. Tatawa. Tata. Tata. Ka. Tata. Pa. Tatasa. Sabi mo tatami. Baliktarin mo. Tataim. Tatami. Tatam. Baliktaran ko. Tataim. Tataim. Tatavi. Ayun, malapit na. Ha? Tatavi. Kulang pa isang letter. Tataivi. C'est quoi tataïv? C'est ça? Tatawid. Tatawid. Oh lala, sir. Kasi ikaw na maledito, Marilo. Hindi mo alam to support para sabi mo M. O, baliktarin mo yung M. Sabi mo inverse ni M. Oh, oui. Mi. Tatami. Tatawid. Voilà. Tatawid pala eh. Nakalimutan ko. Ok. Je traverse la rue. Tatawid ako calçada. Sa kalsada. Sa calçada, la calçada. Voilà. Calçada. At least alam nila yung tatawid. Voilà. Tatawid tayo. Ok? Tatawid nothing. Tatawid. Ano yung kanina sinasabi mo, yung kinukwento mo sa bata, yung huwag ka mo ng anak. Anak. Attention. Wag mo tatawid na yun. Kasi may kotse, may tricycle, may sidecar. Mamaya, hintay mo lang. Daan. Daan, nasa daan. Ok. C'est bon? Ali. Voilà. Ah oui, lagay natin Batman. Ok, Oh, Batman daw. Batman. Allez. Je vais... Allez.
isang sulat mo, isang salita sa Oh, future. gawin niya daw Allez, future. gawin niyo sa future. En français. Français. C'est pas français, Marie. En français. Français. Ilagay natin sa future. Bo, sumagot si Janet Banaga. Nanguna na, je vais traverse la rue. Voilà. Je vais traverse la rue. May tama sagot, Marie? Atong, si Janet pa lang eh. Hintayin natin konti, Marie. Huwag mo... Je vais traverser dans la rue. Je vais Ay, je vais traverser la rue. la rue. Tama sagot? Si Cheche. Tchétché. Bravo, Tchétché. Pas d'accord, Seigneur. Tchétché. Tchétché. Je vais Ok. traverser la rue. Voilà. Je vais traverser. Miguel ok? Reyes. Traverser. Yan ito Voilà, traverser Bob les Allen. éléments, comme ça. La rue. Mali, ok? traverse lang. Voilà. Je vais traverser la rue. Jay ok? Marcanda, C'est le je vais futur traverser dans la Mamaya. rue. Ok, Mamaya. Mamerlina de Leon. Bakit daw la route ka na? Daw laro lang. Laro lang, laro. Ouais, la rue là. Dans sa calçada. Je vais traverser la rue. Ok? Voilà. Comment ça goûte? C'est je vais traverser la rue. Ok? Voilà. Cheche, sumagot ulit. Je traversere. Oui. Cheche, bakit ba Wala. nasa ano ka na? Kasi meron kay siya. Ilagay natin Huwag na masyado marami na pour le yun. futur C'est aussi. bon. On a Voilà. encore beaucoup de choses. Voilà, tu peux dire je traverserai. Voilà, je traverserai. Ok? Oui. Verserai. Ok? Je vais traverser dans Je la rue. traverserai. C'est pour Net bet Marie, Kola traverser. Ok, bon. Ou elle a mis, je vais traverser dans la rue. Je vais traverser dans la rue. Ou tu dis je traverserai la rue. Voilà. Ok. Ça c'est bien aussi. Allez, Ok? troisième. Voilà. Troisième. Number three. Troisième. Kung nag-traverse ka na, matno, Ah non, avec- tourner, no? Hein? Nag-traverse siya, il faut tourner, comment on dit ça, tourner sur le pont. Quoi? Tourner. Quand tu traverses, quand tu as fini de traverser, voilà, tu marches, tu cherches ta route, tu cherches le chemin. On va dire le. Oh, courir ka, courir, allez, Cherche- courir. Ok, courir. Allez, troisième. Number three. Courir. Courir. Bakit courir? Kasi, Kasi sabi ni Marilou, Madame Marilou. Pag sabi ni Madame Marilou, wala. Dapat ilagay mo lang. Wala, ilagay mo. lagay mo yan sa word. Ano ibig sabihin ng courir? Courir. Courir, verbe courir. Je viens de traverser. Courir. Oui. D'accord, je vais traverser. Voilà. Courir. Je vais traverser. Jelmar, bawal ang English. Bawal na English. Tagalog lang. Tagalog lang. Kasi tatakbo naman po. Allez, Jogging. C'est quoi jogging? Courir, ouais, jogging. Oui, bravo, ça c'est bien. C'est dans la même famille. Oui, jogging. Mamerlina elle a dit jogging. Bravo, Madame Lina. C'est jogging, voilà, ça aussi. C'est un peu la même. Mais ça, c'est un peu fashion. Jogging. Netbet, Alors qu'il Daisy, a pas merci de na jogging, Cheche. tu vois, c'est fashion. Voilà. Courir. Ang Ilagay tala. natin, nakalimutan natin. Ilagay natin sa isang sulat, isang salita. Tu mets un je courir Je, pour attraper, comment on dit ça, je cours, pour le Donc- bus, pour attraper le bus, comment on dit? je cours pour attraper le bus. Sigurado ka na. Oui, sigurado ako. Ok. Je cours pour attraper. Attraper le bus. Oui. Mahaba, Marilou.
Uy, kaya mo Walang yan. mas mahaba, Marilu? Eh, kasi di ba yan ginagawa nila araw-araw? Walang mas mahaba, Marilu? Ano, walang place, wala. Pas de China, le crée et tout. Alors, crée en tagalog, Marilu? Je crée? Crée, tagalog. Si Elodie, comment dire en Tagalog? Oui. Tisa? Si sa Elodie? Tessa. Tisa? Voilà. Mahaba, ito. Tapos walang tessa. Ok. Si sa ibig sabihin, Jikur? Comme ça, Je Jikur? cours pour attraper le bus. Voilà. Mahaba, pero. Ako'y tatakbo. Allez, ça continue. Question. Alors, avec Sébine, je cours pour Che, attraper Ruby. le Ako, bus. Le bus. Ruby. Codes. Ma'am Merlina. Je cours. C'est comme ça le cours aussi? Comme c'est Je courir? cours. Oui, je cours. Je cours. Je cours. Je cours. Cours. Je cours. Je cours. Ouais, je cours. Oh, je sais pas. Je sais Tu pas. regardes dans ton portable. Eh, j'ai pas de portable. J'ai plus batterie. Bon, mais t'en as ça d'autre ou pas? Keep Shine. Keep Shine. Ouais. Gelmar. Gemma. Bob Gemma ou Arlen. No, Gelmar. Condomar. Daisy. Gemma? Ouais. Aileen del Rosario. C'est bon? Je sais Donne-moi Bon, ton je portable. cours pour Donne-moi ton attraper portable. le bus. Ok, allez. C'est mauvais placer là. Mauvais placer là. Ok, je, ibig sabihin, ako, lagi, cours. Je cours, ibig sabihin, je cours pour attraper. Oh là, mahirap, Marilu. Kaya mo yan. Sige. Je cours. Parce que lagi nilang ginagawa kasi yan. Je cours. Cours. Bilisan mo, non? No. Cours, c'est quoi? Je cours. La cadre, je cours en bilisan en courir. Courir. Ah, je sais pas, Marie. Oui. C'est quoi, Marie? Donne-moi une lettre. C'est quoi le bus? Ah, pour attraper le bus. C'est quoi le... Je cours pour attraper le bus. Ça, c'est Maïra pour moi. Allez, si toi, c'est ça goûte. Ano Je yung cours. cours? Ali, ano yung cours? Je sais pas, Marie. Ah non, il y a une cour. C'est toi, justement, je connais pas ça. Je cours. Je cours attraper le Je bus. cours pour attraper le bus. Ah non, avec Sabine Marino. Cours, c'est quoi? Cours. Tagalmo. C'est quoi lakad? C'est quoi lakad? La cadre. Et l'autre, c'est quoi? C'est quoi l'autre? C'est quoi? Je sais pas si je sais. Courir. Courir. Oui, Je sais courir. pas. Oui, je sais pas. Ça commence à T. T. Tagbo. Voilà. Tagbo, ouais. Tagbo. Ouais. Tagbo. Tagbo. Je cours. Tagbo. Para. Pour, c'est para. Non? Oui. Voilà. Pour, para. Para sayoyan. Attraper. Attrape. Coua. Attraper. Oui, coua. quoi, c'est possible. Coua. Ouais. Attraper. Voilà. Coua. Para coua. Le Autobus. Autobus. c'est quoi bus? Bus aussi, non? Ouais, bus, autobus. Bus, allez, bus, allez. Meron ba sa Tagalog, bus? Ano sa Tagalog ng Meron bus? Ano sa Tagalog ng bus natin? Sino sasagot? Meron ba sa Tagalog version ng bus? Kasi sa international version, c'est autobus, bus. Voilà. Meron ba? Ano sa Tagalog ng bus? Bus din ba? Wala naman Bus din tayong ba? Tagalog niyan, di ba? Wala, di ba? Sasakyan. Sa international. Wow. Uy, Ouais. sasakyan. Ah, sasakyan, c'est coche, non? Sasakyan lahat. Sasakyan to. Ouais, c'est family sasakyan. Uy, sasakyan. Oui, voilà. Dapat sasakyan. Para Tagalogin natin. Sino sasagot? Ito? Sumagot sila lahat. Sino Sasakyan. sabi sasakyan? Si Gelmar Condomar. Voilà, bravo Gérard Candomar.
for your participation, for your Tagalog version. Wala, Tagalogin natin. Para, wala, hindi tayo tagulo dito. Siguro, sasakyan. Oy. Sasakyan. Allez, sasakyan. Voilà, sasakyan. Voilà. Ngayon, ano gawa natin? Alam mo na yan. Ilagay natin, Batman. Sumagot na nga sila eh. Nunahan ka na eh. Batman. Sumagot na sila dyan. Dahan, Marilou, s'il te plaît. Wait mo lang. Batman, V, tu vois? Voilà. Allez, sagutin niyo en français. Français na lang. Ano ibig sabihin? Sa Pranse Je daw. cours pour attraper le bus, mais en futur. Ok? For the future. Je vais courir. Ouais. Mais tama sagot, Marilou? Si Cheche, je vais courir. Ito lang? Walang... Wala. Ok, c'est... voilà, il y a pour attraper le bus. Ok, tama sagot, Cheche. Meron ba tama sagot iba? Wala si Cheche lang sumagot. Cheche, bravo Cheche. Alors, tama sagot is je... Mayrin Hison, il a complété. Voilà, Je vais voilà. courir pour attraper le bus. Voilà, tama c'est qui? Parehas naman sila, Mayrin Hison. Merlin Eason, voilà. Je vais courir pour attraper le bus. Voilà, ok? Ça c'est le futur. Ano sa Tagalog? Pour Madame Kanina, c'est qui la Madame? Cheche. Cheche. Ou, pwede ka sabi, je courrai Kurure. pour attraper le bus. Voilà, c'est un peu... voilà, ça c'est bien aussi, voilà. Ano sa Tagalog? Mais dapat, voilà, je vais courir pour attraper le bus. Ano sa Tagalog? Hmm? Ano sa Tagalog? Takbo ako para kuha ako sasakyan mamay. Voilà. Ok? C'est bon? On peut Courir. passer? Ouais. Courir. Allez, c'est fini, courir. Voilà, courir. O, what, no? Next. Nung na-attrape na yung bus, tu vas faire quoi? Tu vas monter. Ok. Number 4 is Marilou. Monter. Madame Marilou, please. Monter. Marilou. Monter. Monter. Le verbe Nahabol na niya eh, di ba? Nahabol niya na yung bus. O ngayon, monter. monte na siya doon sa bus. Ouais. Bakit monter? Kasi sabi ni Madame Marilou, walang choice. Ilagay mo lang. Ilagay mo lang. Na, 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 na. Monter. Je monte. Allez, ilagay natin Netbet. sa Bawal ang isang salita. English. Isang sulat mo. Ok? Isang sulat mo. Jelmar. Je Oui. monte. Dans le bus. Je monte dans le bus. Voilà. Question. Ano ibig sabihin? Je monte dans le bus. C'est Attends. madali lang. Hein? Madali ito. Question. Allez, sagutin niyo. Je monte dans le bus. Sino sumagot dito? Je monte dans le bus. Maricel. Keep Shine. Daisy. Daisy. Monte Dabo. Je Mercy. monte dans le bus. Jocelyn. Lorly. Mamerlina. Monter. Net Le verbe bed. monter. Monter. Verb. Monter. Oh, ano yung Je monte? monte dans le bus. Dans le bus. Voilà, mais tama sagot Marilou, Madame Marilou, Beatrice. please. Bakit iba yung sagot nung iba? Ali, monte. Ano yung monte sa Tagalog? Monter. Alors, je, ibig sabihin, ako, kaya, nasaktan ka, ako, kaya. Je monte, sakay.
Sakai. Ouais. C'est ça? Sakai. Sasakay. Sasakai. Sakay. Sakay. Sakai. Sakai. Je monte à cause Sakai dans le bus. Dans. Ouais. Inside. Hein. Dans. Ok? Dedans. Ouais. Dans le bus. Ça, c'est Sakai. C'est ça? Ça, c'est Sakai. Sasakay. Ouais, ça, c'est Sakai. Maraming ang meaning yan, nasasabi ko sa inyo. Maraming meaning kasi yung monte. Ang question natin dyan, ang pinaka je monte dans le bus. Paano mo sasabihin yun? Tout le monde a dit aakyat. Akyat. Akyat. Akyat, c'est... Akyat si comment ça s'appelle? Akyat, les escaliers. Oui. Oui, akyat mo. Sa taas. Akyat mo sa taas. Mais sa bus, dapat sakay. Sakay mo. Oui? Sakay mo Normally sa sakay. Sakay mo sa kotse ko. Mais place pas. Mais place pas dito. Sakay mo sa kotse ko. Pero, akyat, c'est dapat. Akyat mo. Akyat mo. Comment on dit ça en français? Kung akyat sa isa, je monte dans l'escalier. Oui. Je monte. Mais le problème, ang pinag-uusapan natin yan, je monte dans le bus. Oui. Ouais, voilà. Ça, c'est le bus. Coaché, voilà. Pero, ouais, tu peux également... il y a 4. Il y a 4. Il y a 4. Ah, il y a 4. Mais c'était quoi, Marino? Akyat. Ouais. Akyat, ça y va. Il a gagné une mamaya. Ok, para. Il détaille au Google. Il détaille au... Voilà. Je monte. Yan ang Fransay, depende kasi kung... Oui, depende na yan. Okay. Depende kung saan nyo ginagamit. Voilà, monter. O, dahil kayo sa Tagalog. Voilà, bravo. Sinon, ça dit kanina, c'est Luka, Santiago, c'est ça? Luka. Le Akyat. Lahat sila aakyat Voilà, sa bravo, nila. lahat kayo. Lahat. Voilà, monter en réel. Ça veut dire Akyat. Akyat siya, kunwari, je vais monter dans la montagne, Voilà, je vais bravo. monter dans Akyat, l'escalier. c'est le first. Après, voilà, Akyat, il dit que ça veut dire monter. Oui. Pero, dans le bus, c'est Sakai. Ça veut dire monter, ça veut dire two terms, dito. Voilà, ngayon, alam natin, dalawang terms. Akyat, dapat. Dalawa ibig sabihin. Voilà, Akyat is a real for monter. Galing nyo, ha? Kasi pag sinabi mo, je monte dans le bus. Aakyat ako sa bus. Voilà, sakay ako sa bus, dapat. Normally, di ba, sasakay Hindi ako. natin sabi, akyat tayo sa bus. No, sakay tayo. Sakay mo sa kotse ko. Sakay mo sa... je sais pas. Voilà, ganun. Sumakay ako sa bus. Ate Sinaida, Assalamualaikum. Voilà. Dapat dito, sakay na lang. Akyat, ok? Kung daw aakyat. Isang words para akyat. Uy, si ko aakyat. Ilagay natin sa ibang words para sa akyat. Akyat natin. Ok? Je monte les escaliers. Les escaliers. Ok? Les escaliers. Les escaliers. Barrez-nous. Ok? Je monte les escaliers. Ok? Voilà. Maintenant, alors je monte les escaliers. Les escaliers. Johnny, elle dit, je monte à Tour Eiffel. Voilà, bravo. Je monte à la Tour Eiffel. Bravo, Johnny. C'est qui, Johnny? Thomas. Johnny Thomas, bravo. Thanks for your participation. Je monte à la Tour Eiffel. À la Tour. Kasi nga normally yan sila, kasi bus, aakyat ako sa bus. No, je monte dans le Sakay bus. ako sa bus, sa bus. Sakay ako sa kotse. Voilà. Ngayon, voilà. Il y a tout dalawang salita. Ok, para mas naintindihan natin. Je monte les escaliers. Voilà. Je monte les escaliers. Ibig sabihin, ako akyat. Voilà. Ngayon, pwede natin akyat.
Voilà. Ako, akyat, les escaliers. Les escaliers. Ano yun Ano sa ibig Tagalog? sabihin? Les escaliers en Tagalog. Ikaw, ano ibig sabihin? Les escaliers, acquattement. Acquattement, pas. Je sais pas. L'escalier, le. One, donne-moi un. Ash. Hein? Ash. H. H. Escalier H. Je monte. Ha. Je monte. A4, non, comment H. Allez, docteur. A4. Je sais pas. 2. Ah. Ha. Ha. A4, là. Ha. Halaga? Non. Aba. Hababa. Ah. Nakalimutan ko. G. 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 G, comme Gogan. A. Akyat. Ako. Hag. Je connais pas les escaliers. Si tu connais. Hag. Medyo sta oublié. Hagut. Hagit. Hagyat. Hagat. Lapit na. Hagat. No. Hagit. Hagut. Hagut. Aget. Hagata. Hagata. Ano hagata? Hag. Hag. D, allez, D. Hag. Hag. Je connais pas l'escalier en ligne. Si tu connais. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hagdanan! Hagdan! Ha? Hagdan! I don't. Never ako narinig. Agdan. Dan. Kamsa. Agdan. Hagdan. Agdan. Hindi ko alam. First time ako narinig. Voilà. Hagdan. Voilà. Des escaliers. Voilà. Hagdan. D'ailleurs, ako akyat à la Tour Eiffel. Voilà le murad. Ça. La Tour Eiffel. Voilà. D'ailleurs, Podenatin. Akyatin. Akyatin tayo. Akyatin ako. Akyatin ka. Akyat kaming lahat. C'est la Tour Eiffel. Ok. Voilà, montez. Ilagay natin Batman. Allez. Allez. Batman. Ça, c'est notre mot. Batman. Oh non. Dapat. Voilà. Je. Ça français. Ilagay nyo. Sagutin nyo sa français. Yan, Je ito sa monte français. les escaliers. On, Je vais monter. pour le futur. Mamaya. Mamaya natin. Allez. Je. Marie-Lou, tu peux regarder tout. Après, tu dis. Voilà. Akitin yung girlfriend. Je monte. Monter l'escalier. Allez, Je vais Mamaya. monter l'escalier à la Tour Eiffel. Je, pour le futur. Hein. Oui. Je vais monter l'escalier. Sumagot na si Keep Shine, Voilà. Keep shine. Meron pa. si Cheche, Cheche. Maya Meron pa? Renison, Maya Renison. Netbet, Qui? Netbet Marie. Netbet. Ok. Netbet. Ano sagot na netbet? Para. C'est je vais monter, Oui. je vais monter l'escalier. Les escaliers. Ouais, l'escalier aussi, tu peux dire. L'escalier. L'escalier, c'est. Voilà. L'escalier. Les escaliers aussi. Les c'est escaliers. possible. L'escalier, les escaliers, c'est possible. Voilà. Ok. Bon, voilà. Tawa sagot. Je vais c'est monter je les escaliers. vais monter les escaliers. Ok? Où tu dis, je vais monter l'escalier. Oui, Les l'escalier. escaliers, c'est marami, tu vois? Ok? Pero, l'escalier, c'est isalam. Ok? Là, ici, c'est pluriel. Ok? L'escalier, Et c'est ça que tu utilises, je monte. Je oui, monte les je monte escaliers. l'escalier. Je monte les escaliers. Voilà. Bravo. Bravo, Marilyn. C'est ça, Marilyn? Il n'y a pas Marilyn Je ici. sais pas, Maïline. Ok. Voilà. Je monte les escaliers. Je monte l'escalier. Juste un seul. Peut-être il y a un escalier, ou deux, trois. Tu mets les escaliers. Ok? L'escalier. Voilà. Mario, tu peux concentrer ici. Laisse tomber le portable là. S'il te plaît. Voilà. Next. Next. 5. Lima. Voilà. Ay, Kung umakyat na siya, téléphone, s'il te plaît. s'assoit. Voilà. S'assoit. Tapos natin akyatin. S'assoit.
S'asseoir. S'asseoir. Ah, PE na muna. Ay, pase. Ano gusto mo, man? Okay? Kahit ano gusto mo? Ipo pase, no, Lunabigo. Ha? Tu veux quoi? Pase? Ano ilagay natin? Pase, Lunabigo? Bakit pase lo? No, yung saswa na lang. Kulit mo, Mario. Kulit mo, ha? S'asseoir. Ato, Tama na, Mario. alam niyo na naman Tagal yan mo. eh. No, yung PE, Sibong, okay na. PE? No, alam na nila yung PE. Pili? Pase, alam na nila yung pase na Nabigo. Ngayon, disonde, no? Disonde. Descendre. Oui, disonde. Descendre. Oui. Ok. Descendre. Verbe descendre. Disonde. Descendre. Bakit descendre? Kasi, sabi ni Madame Marilo. Okay? Pagkatapos umakyat. Descendre. Voilà. Ano ibig sabihin? Descendre. Sagutin niyo. Ay, descendre. Alam niyo lahat. Daisy. Voilà, Daisy. Net bet. Net bet. Voilà, ilagay natin Cheche. sa isang sulat. Oo. Isang sulat. Je descends. Ay. Je descends. Ça présente hein, la guille. Oui. Je descends. Merci, Nartate. Je descends. Est-ce non? Je Flor descends. de Lisa Je Manala. descends. Je descends. Je descends. On a dit quoi, Tanina? Ah non, ça s'appelle Tanina. Je descends les escaliers. Ah, l'escalier, voilà. L'escalier. Allez. Non, j'ai descendu dans la bus. Non, okay na yan. No, Ouais, j'ai l'escalier. descendu dans la bus. No, Du bus. Dans le bus. Dans Du le bus. Je descends du bus. J'ai descendu du bus. Tu peux pas descendre dans le bus. Tu descends du bus, Mario. Peut-être qu'un. J'ai des- Je descends du bus. Oui, je descends. J'ai appris l'escalier. aussi le français, hein. J'apprends. J'apprends. C'est pas j'ai appris. Parce que j'ai appris. Kaya nandito kami para ikaw naintindihan mo Francais, ako naintindihan ko Tagalog, para naintindihan lahat natin. Para debatin natin, para galitan natin, para guluhan natin, para naintindihan natin ano ibig sabihin nito. Je descends du bus. Je descends du bus. Je descends Voilà. du bus. Ano ibig sabihin je descends du bus. Mario, Madame Mario. Mario Si Daisy, si Natbet, sumagot. Sumagat sila. Sumagot sila. Je descends du bus. Oh, allez. Voilà. C'est bon? Oui. Ok. Je. À cœur. Kaya. Nasatanka. Kaya. Oh, ano yung Je descend? descends. Je descends. Je descends. Oui. Baba. Descends. Baba, comptez. Baba, comptez. Baba, voilà. Je descends du bus. Voilà. Basse. Baba, ça basse, non? Ça basse. Sa sasakyan. Sasakyan pala eh. Ouais, sasakyan. Sasakyan sa Tagalog version natin. Huwag mo internationalization. International ba yung bus? Ouais, dapat national tayo. Sasakyan. Tagalog version natin. Okay? Sabi tayo nga, English. hindi mo alam kung anong Tagalog. Anong Sasakyan. Tagalog ng bus? Sasakyan. Okay? Voilà. Ilagay natin Tagalog version. Kasi nationalist tayo. Kabayan. Pinoy tayo. Filipino tayo. Ay, sasakyan na lang. Voilà. Ako, baba ako sa sasakyan. Tama ba, Marino? Tama Yes, sa baba ako sa sasakyan. Tagalog version? Okay. Ako yan, bababa sa sasakyan. Bababa ako na sasakyan. Bababa. Voilà. Bumababa ako. C'est ça, dapat. Bababa.
Bababa. Allez. Baba, baba, baba. Bababa. Sa sasakyan. Bababa, Ako, c'est ça qu'il y a. Oui. Voilà. Ok. Voilà. Nayan, il a gagné un team Batman. Ok. Allez. Voilà. Alam Natin. J'ai des sons. Voilà. Sa future, Mamaya. J'ai des sons. Ok. Ça goûte mieux. Ça français. Oh, sa Ok. français daw. Je. Je. Voilà. Mais comment ça goûte en français? Keep Shine, Ok. elle a dit je vais descendre du bus. Je vais descendre. Descendre avec là-haut. Ouais, mais Keep c'est Shine. italien, Marie-Luce. Net bête, c'est je vais descendre du bus. Je vais Ouais. descendre du bus. Oui. C'est ça. C'est tout, il n'y a pas d'autre. ça goûte? Non, c'est. Ok. Laurie, Allez, ça je vais descendre du bus. Ok, voilà. Comment ça goûte, c'est je vais, verbe descendre, je vais descendre, descendre, descendre du bus. Ok? Je vais descendre, ok? Toujours, MM. voilà, Janet infinitif. Banagan. Ouais, il est là, tu vois? Tu dis pas je vais descendre, non. Tu dis je vais descendre, infinitif, ok? Voilà, du bus, ok? Voilà. Podénatine, voilà, ça, tchétché, tchétché. Tchétché. Je descendrai du bus. Descendrai. Voilà, je descendrai du bus, ok? Je descendrai du bus. Voilà, ça c'est pour le mamaya. On a dit baba baba ako, ça s'appelle mamaya. Ok? Voilà. C'est pas grave, Nat. Voilà. D'accord? Je vais descendre Voilà, du le bus. futur. De- Je vais descendre, je vais marcher, je vais C'est marqué, chanter, c'est DE, je c'est vais pas- chanter, je vais C'est pas DU, c'est DE. Elle a dit c'est DE. ou de Plus de Lisa non, Manala. c'est du bus. Du C'est pas DE. C'est pas DE. Ok? C'est du Du. bus. Ok? Ça c'est pas DE. Malé. Ok? Voilà, Fleur de Voilà. Lisa. Nayan, je vais, sa future. Para, c'est toi, on avec moi, alors. Cassé. Et dès qu'à pour aider, s'habiller, je descendrai, non, c'est un peu compliqué. D'accord? Voilà. Je vais descendre du bus. Ok? Je vais descendre du bus. Baba, ako, ça s'appelle mamaya. Voilà. Ok, T'as compris? C'est bon? c'est bon. Allez, next. Allez, dernière. Number 6, last. Je rentre. Allez, on rentre. Rentrez. Ok, last. 6. Number 6 is Rentrez. rentrer. 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 Le verbe rentrer. Ok? Rentrer. Ilagay natin sa isang sulat mo. Sa isang salita. Wala na, sumakay na, naglakad na, tumakbo na, nag-traverse na, sumakay na, bumaba na. Ngayon, ano na yung susunod? Rentre. Voilà, rentrer. Non. Petite rentrer, kasi gusto ni Madame Uy, Marie. Voilà. Voilà, choice. You accept Kasi yan na araw-araw na ginagamit eh. Okay. Para at least alam ta nila yung mga ginagamit nila araw-araw. Ouais. Je marchais, ay je courir. Ano, je marchais d'abord, je courir. Je traversais, je montais, je descends et je rentre. Ok, c'est bon? Faut continuer. Rentre, oui, allez. Je, Tchétché, elle donne deux mots. Je rentre chez moi. bravo, Tchétché. Fred Akusayo. Thank you very much for your participation. Kasi wala akong assistant dito. Tutulog siya. Kanina pa, may na siya. Usap. Wala assistant sa akin, Mario. Elle a dit, je rentre à la maison. L'orly. Bravo, pwede rin. À la maison. Sino sabi à la maison? L'Orly Guerrero. Voilà, bravo Laurie. Thanks for your participation to Akin. Elle a dit, Elma, Ariola Capipi, rentre à la maison. Allez, ilagay natin
Mais non pas Ivan Wolf, Ivan Salita. Wala na. Ok, ilagay natin chez moi. Ok? Para maintindihan natin chez moi. Chez moi. Wala. Ok? Allez. Oh, ano sa Je Tagalog yan? rentre chez moi. Question. Alors avec Sabine, je rentre chez moi. Allez, ça continue. Je rentre chez moi. Not bad. Je rentre chez moi. Ali, sagutin niyo. Et t'as bon, Mario. Si not bad pa lang eh. Voilà. Il faut 4-5 en seul. Je rentre chez Si moi. rentre chez mes Laisse le temps parents. de Ouais, répondre. Joy Valencia. Voilà. Je rentre Daisy. chez moi. Mets ta main sa goutte, Marilou. Atong wala pa eh. Atong tingnan ko muna. Elma Je rentre Ariola chez moi. Kapimpin. Je rentre chez moi. Je rentre chez Je moi. rentre chez nous. Je MM. rentre chez moi. Patay kayo. Je rentre. Balinoyos Eden. Sikwa. Je rentre chez Merci moi. Nartate. Bob Arlen Paguyo. Sebastian. Bravo. Je rentre. Titingnan natin si Eser. Ali Eser. Reponsa. C'est bon? Ok, je rentre chez moi. Et puis, vous savez, que Kaya, Pasatanka, Marilou. Nailana. Je rentre. Babalik. Babalik, c'est ça, non? Balik? Babalik talaga? Rentre. Je rentre. Entrer. Balik. Non, c'est retour. Balik. No. Je rentre. Pumasok. No. Pasok. No. Pumasok. Pasok. No. Ilagay mo. Je rentre chez moi. Je rentre. Pumasok. Mais no, Esa. Tayo mo, konti, Marilo. Huwag mo stress, nervous, Maricel Villanueva Nartates. Pasok, pumasok. Tagalog lang. Je rentre. Pumasok ako. Je rentre. Oui. Voilà. Tayo mo lang, Marilo. Huwag mo. Non. Wait mo lang. Voilà. Parce que, voilà. Je rentre, c'est oui. Oh, patay kayo. Talo kayo sa Tagalog ni Es. Voilà. Oui, tayo. Je rentre chez moi. Voilà, ça. Ano ibig sabihin? Chez moi. Si alam na nila, chez moi. No, hindi lahat alam. Okay? Hindi lahat alam. Wag mo sabihin sa akin alam nila, Marilu. Kasi alam mo, alam nila lahat. Ano kala mo? Sabi ko, is question. Sabi ko. Okay? Ang sagutin Sabi niyo ko, raw, ano raw, ano chez ibig moi? sabihin? Chez moi. Ano? Tama? Réponse, Marilu. Chez moi. Alam ko, alam ka. Pero, intay mo sila. Julius Serrano. Okay. Julius, late ka na. Dernière Je minute. Je rentre chez moi. Wala ka ng attendance. Wala. Ano ibig sabihin? Sino magaling dito? Sa Tagalog na ako. Ano raw sa Tagalog yan? Chez moi. Chez moi. Bob Chez moi. Arlen. Chez moi. Je rentre chez moi. Myrin Hison. Tagalog. Wag English. Ouais. Tagalog na lang. Para debatin natin, para galitan natin, para guluhan natin. Balinoyos Eden. Mali yung sagot mo. Chez moi. Ano yun? Chez moi. Ano ibig sabihin? Chez moi. Aelma. Bob Arlen Paguyo Sebastian. Merci Nartates. Je rentre chez moi. Elma Ariola Kapimpin. Je rentre chez moi. Ano ibig sabihin? Chez moi. Keep Shine. Chez moi. Natbet. Jenica. Meron sagot, Marilu? May tama Jelmar. sagot? Jelmar. Jelmar. Myrin Hison. Sino magaling dito? Chez moi. Kanina Shema. sabi mo, alam nila lahat. Sila lahat. Iba-iba yung sagot nila eh. Wala. Ano ibig sabihin? Chez moi. Sino Shema. magaling dito? Ale. Marami yan. Chez moi, chez toi, chez là-bas, Chez chez lui, chez elle. Ouais.
Ouais. Elma. Allez, avec Sabine, chez moi. Chez moi. Je rentre chez moi. Oh, sige, sagutin mo. Ano sa Tagalog yan? Voilà, s'il vous plaît là. Ok? Ça veut dire chez moi, ça français, c'est Bahaiko. Bahaiko. Voilà, c'est pareil. Pareil, Bahaiko. Maricel Villanueva Sa bahay. Latates. Bravo. Ça Bahaiko. Voilà, je rentre, ça Bahaiko. Mais ça c'est, voilà, c'est, tu peux dire ça, mais tu peux dire aussi Je rentre à à la la maison. maison. Voilà. Voilà. À la maison. Dis je rentre à la maison. Voilà. Oui. Ou sinon tu dis je rentre chez moi. Oui, chez Ça toi. bahaye. Oh, je À la rentre chez maison, toi. avec Sabine, ça bahaye. Ok, ça bahaye. Ok? Chez moi, ça veut dire ça bahaïko. Ouais. Chez toi, ça bahaye. Ça bahaïmo. Ouais. Chez lui, ça bahaïnia. Oui. Chez nous, ça bahaye natin. Voilà. Voilà, Diba? regarde. Chez, vous savez, bahaye. Ok? Ça, à la maison, bahaye. Ulitin mo nga, chez moi, ibig sabihin? Je rentre à la maison. Voilà. C'est quoi sa Tagalog, chez moi? Bahaïko. Chez toi? Bahaïmo. Et chez lui? Bahaïnia. Chez elle? Bahaïnia. Chez nous? Bahaï natin. Tama ba? Tama. Bakit tumatawa ka? Bakit tumatawa ka? Resibiyanchi ko niyo Tama, Tagalog. tama. Sabi mo, tama, bravo! Di ba, bakit tumatawa ka? Ba Okay. bahay niya, bahay nila, bahay natin. Wala. Bahay ko. Pag sabi mo, narinig ko kayo sigurado. Yung bata, sabi niya, allez, on rentre chez moi. Oui, je vais rentrer chez Ouais, moi. on rentre chez moi. On rentre à la maison. Oui. Je suis fatigué. Sa Tagalog. Babalik. Uwi tayo. Uwi tayo sa bahay. Napagod na ako. Kay Marilu, Madam Marilu. Madam Marilu, pagod na ako sa'yo. Uwi natin sa bahay natin. Sa bahay ko. C'est bon? C'est bon. Allez, Voilà. fini. Finish. Allez. Voilà, c'est fini. Ok, summary. Summary. Allez, number one is Marilu, please, assistance. Number one. Ano ba yung una? Ano sa una? Monte? Ay, Allez, bilisan mo, Marilu. Choubli. Marché. Marché. Allez, marché. 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 Marché, ibig sabihin, mamaya. Mamaya. Courir. Ano Courir. sa kalawakan? Courir. 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 Voilà. Troisième. Troisième is Monte. monter. Ano traverse? Traverser. Traverser. Palay. Traverser. Traverser. Courir. Quatre. Monte. Monter. 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 Descend. Monter. Cinq. Descend. is Descend. descendre. 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 Et l'autre, c'est rentrer. Six, numéro 6 is Rentrer. rentrer. Allez. Tagalogin mo yan. Wait mo lang, Mario. Dandan. Dandan. Okay? Wag mo stress. Hindi pa ako tapos. Wait mo. Itay mo, tapos na ako, tapos sabi mo, voilà. Allez. Hindi pa ako tapos. Tu mets la pression. Pression. Allez. Marcher. Alors, ibig sabihin, marcher. Marcher, ibig sabihin, lalakad. Okay? Ilagay natin dito, lalakad. Okay? Bon, c'est pas la peine de Lakad. ilagay natin. No, Kasi c'est pas la alam niyo peine. lahat na yan. Courir. Marcher, ibig sabihin, lalakad. Lalakad tayo, lalakad ka, lalakad mo, lalakad natin, lalakad tayong lahat. Okay? Para manifestasyon tayo. Mamaya sa Republic, lakad tayo. Ano? Ano? Kasama ka. Oy, pare. Punta. Lakad tayo sa manifestation. Marcher. Courir. Courir. Ano ibig sabihin courir? Courir.
Kalbo. Narinig ko, kalbo. Kuri si tagbo, no? Tagbo. Tagbo natin. Pwede rin ilagay mo dito, jogging. Sabi ni Merinda, Madam Merinda, thank you very much sa'yo. Jogging. Merinda, sabi ni, jogging. Mais, ça c'est fashion victim. Hindi tayo fashion victim. So, ilagay natin career. Jogging, c'est, voilà. Tatakbo. Para sa mayaman. Jogging natin, jogging tayo. Sa English. Career. Ano ginagawa mo? Lakad muna ako. Wala, si mayaman. Ano mo yung tatakbo? Jogging ako, jogging. Sa English. Ano yung tatakbo? Wala kang history na tatakbo? Tagbo natin. Tagbo ako. Tagbo natin. Tagbo, siguro, tagbo ako. Tagbo natin. Wala, tagbo natin sa kalsada. Kasi may pulis. Tagbo ka. May pulis. No, wag mong tagbo. Wag mong tagbo. Wala. Traverse. Ngayon, number 3 is traverse. Ano ibig sabihin traverse? Nakita natin kanina. Si tatawid. Wait. Wala, tatawid tayo. Traverse, tu vois. Ilagay natin, ano ibig sabihin? Tatawid. Okay? Tatawid ako, tatawid ka, tatawid natin. Okay? Natin na. Tatawid tayo. Wala. Sabi mo, sa anak mo, minsan sabi mo, attention, anak, tatawid natin. Pero, hintay natin konti. Kasi may jeep, may jeep, may tricycle na munting ulul siya. Mabilis siya. Hintay mo lang. Tatawid. Hintay mo lang tatawid. Mamaya. Wait mo lang siya. Kasi minsan may mabilisan siya. Okay, traverse. Ngayon, nakita natin, traverse. Monte. Number 4 is Monte. Monte. Ano nakita natin kanina? Monte, meron dalawang terms. Wala. Ngayon, the good terms, on the real term, is akyat. Okay. Okay? Pero meron pa isa, sasakay. Sasakay. Sakay mo para sa kotse, para sa bus, para sa aeroplano. Sakay mo sa aeroplano, pwede? Oui. Wala. Je monte dans l'avion. Wala sa aeroplano, sakay. Oui. Sakay, monte. Sakay o Wala. akyat. Pero akyat, wala. Ito ang the good terms, okay? Pero sakay si kotse, motorcycle, sa jeep, sakay mo sa jeep, sakay mo sa aeroplano. Sakay natin. Sasakyan natin. Okay? Ako sakay, ikaw sakay. Sakay tayong lahat. Okay? Wala. Saan sasakay tayo? Sa jeep. Okay? Kasi pagod kang lakad. Bayad mo lang. Bayad mo sa sasakay jeep. Para hindi ka pagod. Para hindi ka itim. Kasi may araw-araw sa Pilipinas. Kuha mo, sakay mo lang sa jeep, sa tricycle, gano'n. Wala, wag mo pagod. Wala, bayad mo lang. Dami kang pera. Dami euro. Okay, monte. Monte, tapos na natin monte. Wait, akyatin natin. Wala. Okay. Akyat natin kasi, akyatin natin, c'était quoi L'escalier. les escaliers, Marilo? Hagdan. Hagdan. Wala. Akyatin natin hagdan. Kasi walang elevator dito. Wala elevator. Akyatin natin hagdan. Okay? Akyat. Wala. Descend. Okay. Descend, nakita natin kanina. Descend, ça veut dire descend. Uy. Baba mo. Uy. Very dangerous there. Baba mo. Uy. Okay. Je descends. Ibig sabihin baba.
Baba, baba. Baba, baba. Ok? Baba, baba. Eh, Baba, wrong baba dress. ka. Baba, pa. Baba, baba ako. Baba, baba tayo. Ok? Tayo nga, bababa. Ok? Ok? Hindi tayo akyat. Baba tayo. Bababa tayo. Kasi pag akyat tayo, para hindi maganda. Dapat baba tayo. Para walang sino sa atin. Walang... wala... wala... siguro... walang basya. Wala sa'yo. Pag akyat mo, wala. Dapat baba mo. Baba mo. Baba mo na lang. C'est tranquille. Allez, rentrez. Ok, rentrez. Va rentrer, sir. Rentrez ibig sabihin, uwi. Uwi ka na. Uwi tayo. Uwi ka na. Kasi galit na si Marilu sa akin. Uwi ka na. Uwi. Voilà. Ano ibig sabihin uwi? Ibig sabihin rentre. Uwi ka. Uwi mo. Uwi ako. Uwi ka. Uwi tayong lahat. Uwi tayong lahat. Okay? Voilà. Ano oras na? 11:10. Uwi kami. Kasi sobrang late. Ano yung Sobrang late? Ano yung late? Nakalimutan ko late. Siguro umaga. Umaga gabi. Wala. Uwi kami kasi gabi na. Okay? Gabi na. Mamaya may dalawa, marami ulul sa metro, sa sasakyan. Marami ulul. Bong. Okay. Hindi ako tapos kasi expression ko. Aral ka mabuti? Hindi ganyan. No. Aralan mo mabuti? Hindi ganyan. Aralan mo mabuti para sa No, iyo yan. hindi ganyan. Si Pagraro. Nakalimutan ko. Expression ko. Bong, natapos na naman tayo. Just ay may natutunan na naman kayo sa French Tagalog version ni Gokan. na akong katatawa kay Eser. Pasensya na kayo Kasi, di ba, talagang hindi kasi kami nag-uusap ng Tagalog kaya hindi ko alam kung saan na nanggagaling yung mga Tagalog niya. Kaya pati ako natatawa lagi. Alas tingnan niyo yung cellphone sa sobrang hagigik ko. Kaya kung naano kayo sa tawa ko, pasensya na. Hindi ko naman pwedeng i-mute dahil hindi nyo naman maririnig si Eser. Maraming salamat sa inyo. Biyayaan kayo sa inyong panonood at sana ay nagpo-profit kayo sa mga tinuturo ni Eser kahit papano. Wala. Yung tinuturo namin, yun yung ginagamit natin sa araw-araw ng buhay natin. Wala, para at least may idea na kayo kung wala katulad yan, di ba? Maxi, Courier, Traverse, Rentre, Dison, wala. Kapayapaan sa inyong lahat. Maraming salamat. Bukas uli. Bukas si Pagrab Janet Banagan. Okay lang yan. Ganun. Okay lang yan. Nagkakamali kahit naman kami din, di ba? Marami na rin naman mali. Pero ang importante, wala. Kuhanin natin yung tama. Huwag iwanan natin yung mali. Wala, yun lang yun. Salamat sa inyo. Bukas uli ng 10 o'clock. Sana please like and share naman ng aming page kung kung sa tingin niyo mapupulot talaga sa pag-aaral ng Pranse. Ingat din kayong lahat. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Merci. Bye.